کوئی نہیں جو آپ کو پسند عطا ہو جناب. ہمیں شغف ہے ہمیشہ سے نفسیات کے ساتھ. واہ سائیکائٹرسٹ جی میں نے اس لیے پروفیشن بھی اناؤنس کر دیا کہ ہمیں شغف ہے ہمیشہ سے نفسیات کے ساتھ، عمل سے بڑھ کے عمل کے محرکات کے ساتھ. جھڑکنا، بات نہ سننا، گلا دبا دینا. جھڑکنا، بات نہ سننا، گلا دبا دینا، یہ تو آج کل کے حالات ہیں. میرا عمومی رویہ ہے خواہشات کے ساتھ. جھڑکنا، بات نہ سننا، گلا دبا دینا، میرا عمومی رویہ ہے خواہشات کے ساتھ. اور تمام رشتوں کی میعاد ایک مقرر ہے. تمام رشتوں کی میعاد ایک مقرر ہے. اب اتنی عقل تو آتی ہے تجربات کے ساتھ. تمام رشتوں کی میعاد ایک مقرر ہے. اب اتنی عقل تو آتی ہے تجربات کے ساتھ. اور بنا نہ پنجرا درختوں کی شکل کا ظالم. بنا نہ پنجرا درختوں کی شکل کا ظالم، نہ ایسے کھیل پرندوں کی نفسیات کے ساتھ. بنا نہ پنجرا درختوں کی شکل کا ظالم، نہ ایسے کھیل پرندوں کی نفسیات کے ساتھ. اور ایک اور غزل کے کچھ اشعار ہیں کہ ہے سنانا انہیں بیکار کسی اور کا دکھ. ہے سنانا انہیں بیکار کسی اور کا دکھ، جن کو ہوتا ہی نہیں یار کسی اور کا دکھ. ہے سنانا انہیں بیکار کسی اور کا دکھ، جن کو ہوتا ہی نہیں یار کسی اور کا دکھ. کوئی دکھ ہے تو میرے دل کے حوالے کر دو. کوئی دکھ ہے تو میرے دل کے حوالے کر دو، اس نے برتا ہے بہت بار کسی اور کا دکھ. کوئی دکھ ہے تو میرے دل کے حوالے کر دو، اس نے برتا ہے بہت بار کسی اور کا دکھ. اور رنج اتنے ہیں کہ آتی نہیں باری اپنی. رنج اتنے ہیں کہ آتی نہیں باری اپنی، روز لکھتا ہے قلم کار کسی اور کا دکھ. رنج اتنے ہیں کہ آتی دوں یہاں تصویر ہماری کوئی، میں سجا دوں یہاں تصویر ہماری کوئی، میں لگا دوں سر دیوار کسی اور کا دکھ. میں سجا دوں یہاں تصویر ہماری کوئی، میں لگا دوں سر دیوار کسی اور کا دکھ، تاکہ مجھ کو نہ میرے دکھ کی صدائیں آئیں. تاکہ مجھ کو نہ میرے دکھ کی صدائیں آئیں. اب میں سنتا ہوں لگاتار کسی اور ہماری پروفیشن کی ٹریجڈی ہے. کسی اور کا تاکہ لیکن اس میں یہ بھی پہلو ہوتا ہے تاکہ مجھ کو نہ میرے دکھ کی صدائیں آئیں. اب میں سنتا ہوں لگاتار کسی اور کا دکھ. اور ٹھیک ہے مجھ میں بہت حوصلہ ہوگا لیکن، ٹھیک ہے مجھ میں بہت حوصلہ ہوگا لیکن، میری باہوں میں نہ رو یار کسی اور کا. ڈاکٹر صاحب کو میں عرض کر دوں کہ ساجد صاحب، ساجد رحیم صاحب جو ہیں یہ فوج میں سائیکائٹرسٹ ہیں، اور یہ 2 خوبصورت کتابیں ان کی ابھی تک آ چکی ہیں. جی جی جی، ایک تو میں نے پڑھی بہت زوردار غزلیں. جی، اور اگلی جو ان کی کتاب آ رہی ہے اس کے بارے میں ہم نے یہ ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ اتنی جاندار غزل ہے انہوں نے کہی ہے، اس کا نام ہی کسی اور کا دکھ ہونا چاہیے. کسی اور کا دکھ اس کا تھا، اگلی کا تھا وہ میں بھی سنا دیتا ہوں. اس کا ایک اور تھا، وہ ایک اور غزل تھی. دوسری کتاب کا نام کسی اور کا دکھ. اس پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اب تیسری والی کا نام وہ ہے. وہ غزل بھی سر میں اسی کے کچھ شعر سنا دیتا ہوں کہ ڈانٹے تجھے کہ پاؤں پڑے دکھ بیان کر. یہ نام رکھا. ڈانٹے تجھے کہ پاؤں پڑے دکھ بیان کر، تجھ سے زمانہ کچھ بھی کہے دکھ بیان کر. حالت بگاڑ شور مچا توڑ کوئی شے، حالت بگاڑ شور مچا توڑ کوئی شے، جیسے بھی تجھ کو ٹھیک لگے
दुख बयान कर। उसके ये दो शेर मुझे अभी ज़बानी इस याद कदर हस्बे हाल क्या खूबसूरत होते तो Expression क्या एक गजब और का। मुझे याद आ गया कि होते तो ला इलाज हैं दिल के मामले, वाह 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 क्या मिसाल होते तो ला इलाज हैं क्या दिल के मिसाल। मामले, शायद तुझे सुकून मिले दुख बयान दुख बयान कर। जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। बहुत अच्छे। हाँ। एक में ताज़ा गजल जो बिल्कुल लेटेस्ट है, जो सर की, ये सिर्फ सर के लिए, क्योंकि बाकी सर ने सुनी नहीं है, तो आप सब बिस्मिल्लाह। अभी मैं वहाँ मुशायरे में इसको सुना के आया सर। अच्छा माशाल्लाह कितना दिमाग। तुमको रहा जो याद कोई और शख्स था, तुमको रहा जो याद कोई और शख्स था, मैं तो तुम्हारे बाद कोई और शख्स था। तुमको रहा जो याद, बहुत खूब, बिल्कुल लेटेस्ट है। वाह वाह बहुत खूब। तुमको रहा जो याद कोई और शख्स था, मैं तो तुम्हारे बाद कोई कोई और और शख्स। शख्स था, एक तो ये दुख कि उसकी तलब हम नहीं हुए, एक तो ये दुख कि उसकी तलब हम नहीं हुए, और उस पे मुस्तजात कोई और शख्स था। एक तो ये दुख जब कहा कि मुझे तुमसे इश्क है, मैंने ये जब कहा कि मुझे तुमसे इश्क है, तुमसे मेरी मुराद कोई और शख्स। क्या आप मजाक कर गए? ये तो हमने उस दिमाग दिल तोड़ गए, ये सिर्फ किसी का दिल तोड़ दिया आपने। आप मेरा हौसला देखे, बेगम बैठी हुई है। मैंने ये जब कहा कि मुझे तुमसे इश्क है, तुमसे मेरी मुराद कोई और शख्स था, और बरसों के बाद तुझसे मिले तो खबर हुई, बरसों के बाद तुझसे मिले, बरसों के बाद तुझसे मिले तो खबर हुई, आती थी जिसकी याद कोई और शख्स। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। बरसों के बाद तुझसे मिले तो खबर हुई, आती थी जिसकी याद कोई और शख्स था, वाह लिखे गए थे शेर किसी और शख्स पर, लिखे गए थे शेर किसी और शख्स पर, देता रहा जो दाद कोई और शख्स उसे नहीं दिए। आप डिफेंड करें अपने आप को। मजबूरी। लिखे गए थे शेर किसी और शख्स पर, देता रहा जो दाद कोई और शख्स था, और खुशबख्त हूँ कि मेरी हर एक सुर्ख रुई पर, खुशबख्त हूँ कि मेरी हर एक सुर्ख रुई पर, मुझसे ज्यादा शाद कोई कोई और। और शख्स। बहुत बहुत शुक्रिया। पीछे जी पंजाब यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे जी, अख्तर शुमार, पता नहीं आपने बहुत बड़ा उनकी है। वो गजल आपको शायद पता नहीं याद हो कि ना हो, कि अगर कहें तो मैं कुछ शेर सुना। बिस्मिल्लाह। उसके नजदीक गमे तर के वफा कुछ कुछ भी भी नहीं, नहीं। उसके नजदीक गमे तर के वफा कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसा है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं। दिल तोड़ के, रस्से तोड़ के, मुतमईन ऐसा है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं, और कल बिछड़ना है तो फिर अहदे वफा सोच के बांध, कल बिछड़ना कल है। बिछड़ना है तो फिर अहदे वफा सोच के बांध, अभी आगाज मोहब्बत है गया कुछ भी नहीं, आगाज मोहब्बत है गया कुछ भी नहीं। और बड़ा खूबसूरत शेर है कि अब तो हाथों से लकीरें भी मिटी जाती हैं, हाथों से लकीरें भी मिटी जाती अब हैं। तो हाथों से लकीरें भी मिटी जाती हैं, उसको खोकर तो मेरे पास रहा कुछ भी नहीं, उसको खोकर तो मेरे पास रहा कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे, और मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा न बने। बहुत खूबसूरत है। बहुत प्यारा। मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा न बने, तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा न बने, तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। ऐ शुमार आज यूं ही खुद को जगाए रखना, ऐ शुमार आज यूं ही खुद को जगाए रखना,
जाने किस वक्त वो आ जाए पता कुछ कुछ भी भी नहीं। उसके नजदीक हमें तर्क वफा कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसा बैठा है जैसे हुआ कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रोफेसर इकबाल अजीम साहब को मैंने उनके साथ मुशायरे में भी हिस्सा लिया हुआ है। हमने जी 19 ये शेर जो ये जो हमारा इश्क है शायरी से, ये बड़ा पुराना है। 1964 में हम एडवर्ड्स कॉलेज में होते थे जहाँ खालिद साहब भी पढ़े, हमारा ऑस्ट्रेलियन प्रिंसिपल होता था वहाँ। मैंने उसको कहा मुशायरा कराना, वो कहता वो क्या चीज़ होती है? मैंने कहा वो तुम देख लोगे क्या होती है। तो हमने अहमद फराज के पास गए, हमारा दोस्त था अहमद फराज उस वक्त, तो वो हम उसको कहा कि शायर इकट्ठे करो। तो उस वक्त उसका बहुत जो करीबी दोस्त था वो था खातिर गजनवी। जी खातिर साहब से मैं मिला हूं। खातिर हमारा सब जी रेडियो पाकिस्तान में भी होता था। जी। अच्छा, वो ये होता था कि खातिर के पास एक स्कूटर था और उस पर जब वो इस्लामिया कॉलेज से आते थे ना जी सदर, तो आगे खातिर चला रहा होता था, पीछे फराज बैठा होता था। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ 1963-64 की, जब इसने शायरी शुरू की थी ऑलमोस्ट। इसने फिर MA पर्शियन भी किया, उर्दू भी किया सब। तो वहां पे मुझे पता नहीं था कि उन दिनों में खातिर की और फराज की आपस में लड़ाई हुई है। और फिर जब हमने इनको बुलाया तो खातिर अलहदा आया और फराज अलहदा आया, और वो दूर दूर बैठे। स्टेज पे जब बिठाया, एक उधर बैठा एक उधर बैठा। अच्छा, और मुझे पता लग गया था कि खफा है, और उन्होंने गजलों में एक दूसरे पर चोटें की और वो एक दूसरे, और वहां पर खातिर ने वो गजल पढ़ी थी, एक जरा सी बात पर बरसों के यार आने तो हुआ कुछ लोग पहचाने, मैं इसको अपनी शोहरत कहूँ या कि रसवाई कहूँ, मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए। और एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि ये आज भी चल रहा है सर। जी जब एडवर्ड्स कॉलेज भी है जी भी कहाँ? अच्छा, एडवर्ड्स कॉलेज के लड़के बड़े शरीफ थे। जब वो खातिर ने कहा ना मैं इसको अपनी शोहरत कहूँ या कि रसवाई कहूँ, तो गैलरी में बैठे को 200 लड़के कहे रसवाई कहूँ। साहब एक बड़ा उसका नाजुक शेर है, उसको याद करना बड़ा मुश्किल है। वो कहता है कि इसी गजल का कि यूं तो वो रगे जान से भी था नजदीक तर, आंसुओं की धुंध में लेकिन न पहचाने गए, आंसुओं की धुंध में लेकिन न पहचाने गए। और वहशते कुछ इस तरह अपना मुकद्दर हो गई, हम जहां गए साथ वीराने गए। अच्छा, इसके बाद जब फराज आया, उसने पढ़नी थी तो उसने जनाब खातिर साहब को निशाना बना दिया। उनकी गजल थी कि दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का जमाने वाला, अब उसे लोग समझते हैं गिरफ्तार मेरा, सख्त नादिम है मुझे दाम में लाने वाला। और ये शेर भी उस पे खातिर पे कहा कि क्या कहूँ कितने मरासिम थे हमारे उससे, वो जो एक शख्स है मुंह फेर के जाने वाला। और बड़ा खूबसूरत शेर है कि मैंने देखा है बहारों में चमन को जलते, है कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला, खुद से रूठा हुआ बैठा हूँ कि एक उम्र हुई, जुज मेरे कोई नहीं मुझको मनाने वाला, और तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। बहुत अच्छे, खातिर की तरफ जबरदस्त बहुत अच्छा। ये तो इमरान खान को भी बताना चाहिए। जी मैं यही कह रहा था कि ये मेरी किताब, ये जो पहली किताब की लॉन्च थी, भावलपुर में था मैं उस वक्त, एक दीवार गिराता हूँ। अब उसमें ताबिश साहब को, अब्बास ताबिश साहब को की सदारत थी, उनको बुला लिया। अब उनका और कबीर अतर साहब का आपस में यही वाला मसला चलता है। जब वैसे बड़े पुराने दोस्त, लेकिन एन उस वक्त पे इनकी लड़ाइयाँ होगी फेसबुक पे, इनके शागिर्दों ने उनको कुछ कह दिया, उनके शागिर्दों ने कुछ कह दिया। अब वो 1.5 साल से एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे पढ़ नहीं रहे, एक जा रहा है, दूसरा नहीं आ रहा, दूसरा वो बन गया कि बस नहीं उधर जा रही। मेरी जब किताब आई तो अब मुझे अफजल खान ने कहा कि यार ये इससे अच्छा मौका कोई नहीं है, इनको इकट्ठा कर देते हैं एक जगह पर दोबारा, आपको ना नहीं करेंगे दोनों कि अच्छा यार आपकी किताब की लॉन्च है, दोनों के साथ आपके बहुत अच्छे हैं, तो आप ही दोनों को सिफारिश करो, फोन शोन करो, कोई हम मनाने चले जाए। बुला लिया, दोनों को मान गए, पूछा जरूर और कौन आ रहा है, डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब आ रहे हैं, नहीं सर आपने तो आना है। पहले ताबिश साहब को सीधा किया, सदारत उनकी थी, फिर कबीर साहब के पास चले गए, फिर उनको भी। तो ये भी जब स्टेज पे आए ना,
انہوں نے ایگزیکٹلی یہی والا کام کیا. یاد ہے نا کیونکہ وہ اور سامنے وہ تابع صاحب سنا رہے ہیں کہ میں تیرے بعد کوئی تیرے جیسا ڈھونڈتا ہوں. اب یہ کبیر صاحب کو لگا رہے ہو. میں تیرے بعد کوئی تیرے جیسا ڈھونڈتا ہوں جو بے وفائی کرے اور بے وفا نہ لگے. اور وہ جواباً بھی ان کا سنا رہے ہیں کہ ہزار عشق کرو لیکن اتنا یاد رہے تمہیں پہلی محبت کی بد دعا نہ لگے. یہ میری کتاب کی تقریب چل رہی ہے اور میں دیکھ رہا ایسی میرے برادر ان لا ضیاء جلندری صاحب بڑے اچھے شاعر تھے جی. رنگ باتیں کرے اور باتوں سے خوشبو آئے, درد پھولوں کی طرح مہکے اگر تو آئے. تو ان کے گھر پہ کراچی میں جب میں ہوتا تھا تو وہاں فیض احمد فیض ایک دو دفعہ آئے جی, اور انہوں نے کہا جی کہ میں آج تو ضیاء بھائی نے کہا آج کچھ سناؤ جی فیض, کچھ سنا کے جانا. یہ گورنمنٹ کالج لاہور کے پرانے اسٹوڈنٹس میں تھے سارے. تو فیض صاحب نے کہا کہ یار میں آج اپنی واسوخت سناؤں گا. مجھے کچھ پتہ نہیں تھا واسوخت کیا. واسوخت وہ ہوتا ہے صنف شاعری جس میں شاعر اپنی محبوبہ سے شکوے کرتا ہے, اور اس میں میر تقی میر نے بھی واسوخت کہی تھی. میں نے جب بعد میں پڑھا تو اس میں بھی اس نے پہلے تو بہت شکوے کیے اپنی محبوبہ سے, بعد میں آخری شعر میں وہ آ کے معذرت خواہ ہو گیا, معافی مانگ لی اس سے. تو فیض صاحب نے جو سنائی ہمیں کچھ شعر مجھے یاد ہے, میں سناتا ہوں کہ اس میں بھی انہوں نے آخری شعر میں تھوڑی وہی کام کیا جو میر تقی میر نے کیا. سچ ہے ہمیں کو آپ کے شکوے بجا نہ تھے, یہ طنزاً کہہ رہے ہیں اپنی محبوبہ. سچ ہے ہمیں کو آپ کے شکوے بجا نہ تھے, بے شک ستم جناب کے سب دوستاں نہ تھے. ہاں جو وفا بھی آپ نے کی قاعدے سے کی, ہاں ہم ہی بندے اصول وفا نہ تھے. اور بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا, ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے. ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے. اور یہ شعر بھی بڑا خوبصورت ہے کہ آئے تو یوں کہ جیسے ہمیشہ سے مہربان, آئے تو یوں کہ جیسے ہمیشہ سے مہربان, بھولے تو یوں کہ گویا کبھی آشنا نہ تھے, بھولے تو یوں کہ گویا کبھی آشنا نہ تھے. اور آخری مقطع بڑا خوبصورت ہے, وہاں پہ تھوڑی معذرت خواہ ہو گئے فیصل کہ لب پر تھی تلخیے مئے ایام ورنہ فیض, لب پر تھی تلخیے مئے ایام ورنہ فیض, ہم تلخیے کلام پہ مائل ذرا نہ تھے. سچ ہے ہمیں کو آپ کے شکوے بجا نہ تھے. بہت خوبصورت. فیض صاحب سے میں نے سامنے بیٹھ کے سنایا جی, تو مال خوبصورت شعر کہتے تھے کیا. اور بعض اوقات جی الفاظ سے کھیلتے تھے. ایک انہوں نے اور سنائی تھی, آؤ کہ حسن ماہ سے دل کو جلائیں ہم, آؤ کہ مرگ سوز محبت منائیں ہم. اس کا اگلا شعر جو ہے اس میں جو وہ انہوں نے کیفیت بتائی ہے کنفیوژن کی کہ میں اس کو ملنے جاؤں یا نہ جاؤں, وہ ورڈز کے ساتھ کھیل گئے ہیں. سلجھائیں بے دلی سے یہ الجھے ہوئے سوال, سلجھائیں بے دلی سے یہ الجھے ہوئے سوال, وہاں جائیں یا نہ جائیں, نہ جائیں کہ جائیں ہم. کنفیوژن کی انتہا, لفظوں سے کھیل گئے. وہاں جائیں یا نہ جائیں, نہ جائیں کہ جائیں ہم. کمال کمال فیض صاحب, یہ فیض صاحب ہی کہہ سکتے ہیں. اچھا پروفیسر اقبال عظیم صاحب سے مشاعروں میں ایک دفعہ ملاقات ہوئی. بیچارے شارٹ سائٹڈ تھے, یہاں تک دیکھ سکتے تھے صرف, ان کا بیٹا لے کے اسٹیج پہ آتا تھا. تو وہ آئے تو وہ بڑی پرانے اساتذہ کے اسٹائل میں شعر کہتے تھے. ایک انہوں نے غزل سنائی تھی, اتنی اس میں پختگی اساتذہ والی کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آج کل کے زمانے میں بھی اس طرح کی غزلیں کہی جاتی ہیں. ان کے وہ غزل ہے کہ مجھے اپنے ضبط پہ ناز تھا, سر بزم رات یہ کیا ہوا. بہت اچھے. مجھے اپنے ضبط پہ ناز تھا, سر بزم رات یہ کیا ہوا. میری آنکھ کیسے چھلک گئی, مجھے رنج ہے یہ برا ہوا. مجھے میری آنکھ کیسے چھلک گئی, مجھے رنج ہے یہ برا ہوا. مجھے جو بھی دشمن جاں ملا وہی پختہ کار جفا ملا. نہ کسی کی ضرب غلط پڑی, نہ کسی کا تیر خطا ہوا. مجھے جو بھی دشمن جاں ملا وہی پختہ کار جفا ملا. نہ کسی کی میرے سامنے سے ابھی ابھی جو چرا کے گزر گئے, میرے سامنے سے ابھی ابھی. یہ میرے ہی شہر کے لوگ ہیں, میرے گھر سے گھر ہے ملا ہوا. چرا کے گزر گئے میرے سامنے سے ابھی ابھی. یہ میرے ہی شہر کے لوگ ہیں, میرے گھر سے گھر ہے ملا ہوا. اور آخری شعر بڑا خوبصورت ہے کہ
मुझे एक गली में पड़ा हुआ किसी बदनसीब का खत मिला था। मुझे एक गली में पड़ा हुआ किसी बदनसीब का खत मिला, कहीं खून दिल से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ, कहीं खून दिल से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। अब ये दोबारा कभी नहीं होगा ये। व्हाट्सएप है ना? हाँ व्हाट्सएप आ रहा है। अब ये नहीं हो सकता। मैंने कहा जी शायरों की बातें हो रही हैं, शायरी की बात हो रही है, तो मैं अपना एक वाकया सुना दूं। जी। मैंने कभी किसी शायर को नहीं देखा था। मैं समझती थी पता नहीं कौन सी मखलूक होती है, आम बंदों में तो ये रहते ही नहीं होते होंगे। मेरे मतलब इमेजिनेशन में इनका एक बड़ी अजीब सी तस्वीर थी। पेशावर हम लोग गए, वहाँ पे मैंने एक दुकान पे सिगरेट लेते हुए अहमद फराज को देखा। मैं तो इतनी हो गई, क्या कहना चाहिए, ओवरवेल्म हो गया। ओवरवेल्म हो गई। और मेरे साथ मेरी भाभी थी। मैंने कहा भाभी वो अहमद फराज, वो इतना ये सिगरेट पान भी लेते हैं। ये आम लोगों में सिर्फ लगा देते तो फिर बात समझ आ जाती। अच्छा, उसके बाद मेरी किताब थी नी हाओ चाइना के बारे में। जी जी। उसकी ये जो मेलियट है ना, उसमें भी यही जो नुमाइश की होती है तकरीब, उसमें ये अहमद फराज भी थे, मुमताज मुफ्ती भी थे, और पता नहीं काफी सारे लोग थे उस जमाने में। जब मेरी बारी आई ना, तो मैंने ये वाकया सुनाया, तो मैंने ऐसे कहा कि मैंने जिंदगी में कभी कोई जिंदा शायर नहीं देखा। जिंदा शायर क्या लफ्ज़ ओए, सारा हॉल पूरा हाल। मैंने कहा मेरे ख्याल से जिंदा पीर कोई देखा और था। कोई मैंने जिंदा शायर कभी नहीं देखा था, और मैंने अहमद फराज को वहाँ जिंदा देखा। बड़ा मुझे हुआ। रियल लाइफ वाली पिछले साल जिंदा शायर कम होते हैं। पिछले साल इधर वैसे जी नजम आप जानते हैं नजम साहब? हाँ, लेकिन वही बात है कि वो जिंदा होने के लिए उन्हें मरना मुझे पड़ता है। मैंने नासिर वो बन के ज्यादा जिंदा हो जो मैंने आपको नासिर काज़मी को उस दिन वीडियो भेजी थी, हाँ। उसमें उसने पता है क्या कहा है? उसने कहा मैंने ये देखा था कि जिंदगी की कई ख्वाहिशें हैं, जो आदमी काम करता है या वो भूल जाता है उसको, लेकिन शायरी वो सिर्फ है जो इसको जिंदा रखती है, इन सारी चीजों को, और फिर जो लोग पढ़ते हैं उन्हें वो याद रहता है। तो शायरी में ये कमाल है जी कि शायर जो है ना, वो इंसान को देखिए, अहमद फराज चला गया लेकिन आज भी हम उसको याद करते हैं, और क्या क्या शेर छोड़ गया हमारे लिए है जी। उसका वो खुद भी शेर है कि आज उसके शेर को मैंने मादरत के साथ चेंज किया वहां पर, लेकिन मैं उनका असल शेर सुना देता हूँ। जी जी जरूर। उदासियों का सबब क्या कहें बजुज़ इसके, ये दिन उदासियों का सबब क्या कहें बजुज़ इसके, ये जिंदगी है परेशानियां तो होती हैं। शायरों में तो मैं वहाँ चूंकि खराबी हो रही थी बार बार वो माइक में, तो मैंने उसको कहा खराबियों का सबब क्या कहें, परेशानियां तो होती हैं। उस गजल में उसने खुद भी, फराज ने एक दफा कहा है कि जिसमें उसने कहा है ना कि तेरे करीब आके बड़ी उलझनों में हूँ, मैं दोस्तों में हूँ या तेरे दुश्मनों में हूँ, मुझसे गुरेज पा है तो हर रास्ता बदल, मैं संगे राह हूँ तो सभी रास्तों में, और मुझसे बिछड़ के तू भी तो रोएगा उम्र भर, ये सोच ले कि मैं भी तेरी ख्वाहिशों में। तो उसमें उसने एक जगह कहा है कि बदला न मेरे बाद भी मौजूए गुफ्तगू, मैं जा चुका हूँ फिर भी तेरी महफिलों में। आज भी फराज इधर बैठा हुआ है, हालांकि बदला न मेरे बाद भी मौजूए गुफ्तगू, मैं जा चुका हूँ फिर भी तेरी महफिलों में। तो ये बात है। सर नासिर काज़मी की कुछ शायरी सुनाए अगर याद है। नासिर की तो उस दिन मुझे वो जो गाए गए, वो जिस तरह वो नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, न मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं। बड़ा खूबसूरत शेर है। वो ये गाय भी है अक्सर। हाँ गाए